Hello guys! Paano mag-check out gamit ang video voucher? Pindutin nyo yung link para ma-redirect kayo sa Shopee. Press continue lang. And then, wait natin. Ayan na yung video. Siyempre, habang inihintay nyo yung add to cart, heart react muna tayo while waiting. Ayan na. Add to cart or buy with voucher. And then, punta kayo sa inyong cart. Yan, hanapin nyo yung Shopee voucher. Pagka may free shipping, automatic yun naka-add eh. So, i-add nyo na lang yung video voucher. Hanapin nyo siya. Pag nakita nyo na siya, pindutin nyo lang. Sayang din yung pa 50-50 na discount. Ayan. And then, check out and place order. And then, wait nyo na lang dumating sa inyong bahay at inyo nang bayaran. Yun lang. Bye!